अब उसके बाद नाव के लिहाज से इजरा करेंगे। अलहम्दु मुफरद है या मुरक्कब? मुफरद किसको कहते हैं? शाबाश। अगर कलमा मुफरद हो उस पर क्या सवाल होगा? इसम है या फेल है या हर्फ? उसके पहचानने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? शाबाश। अब बताएं अलहम्दु में इसम की कोई अलामत है? शाबाश। कौन सी है? अलिफ लाम। अब अगर कलमा इसम हो तो उस पर कितने सवाल होंगे? 6। पहला सवाल क्या होगा? फिर दोबारा बोले। मोरब की क्या तारीफ पड़ी है? मबनी की क्या तारीफ पड़ी है? मबनी की कितनी किस्में पढ़ी है आपने? 2। नंबर 1। नंबर 2 मबनी अल असल कितनी चीजें पढ़ी हैं? 4। नंबर 1 ये माजी है। नंबर 2 अमर हाजिर है। नंबर 3 हुरूफ ये हर्फ है। नंबर 4 ये जुमला है। नहीं, क्योंकि जब हमने मुफरद कह दिया, जो जुमला होता है वो मुफरद नहीं होता, जो मुफरद होता है वो जुमला नहीं होता। अब इसका मतलब होगा ये मबनी अल असल ना बना, तो मबनी गैरुल असल में तलाश करें। मबनी गैरुल असल की कितनी किस्में पढ़ी है हमने? 8। शाबाश। नंबर 1 ये ज़मीर है। नंबर 2 अस्माए इशारात हैं। नंबर 3 अस्माए मौसूलात हैं। नंबर 4 अस्माए अफ़ाल है। नंबर 5 अस्माए अस्वात है। नंबर 6 अस्माए ज़ुरू में से है। नंबर 7 अस्माए किनाया है। नंबर 8 मुरक्कब बिनाई में से है। अब इसका मतलब ये होगा कि लफ्ज़ अलहम्दु ये मबनीउल असल भी नहीं है और मबनी गैरुल असल भी नहीं है, तो ये क्या बनेगा? फिर मोरब बनेगा। क्या बनेगा? मोरब बनेगा। क्या बनेगा? फिर दोबारा बोले क्या बनेगा? अब दूसरा सवाल क्या होगा? मारिफा है या नकरा? दूसरा सवाल क्या होगा? मारिफा है या नकरा? उसके पहचानने का क्या तरीका है? मारफे की हमने कितनी किस्में पढ़ी है? 7। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। अब बताएं अलहम्दु इन 7 अक़साम में से कोई किस्म बन सकती है? कौन सी किस्म बनेगी? शाबाश। अब इसका मतलब होगा मारफा नकरा में से ये क्या बनेगा? मारफा बन गया। अब आगे क्या सवाल है? मुज़क्कर है या मुअन्नस? क्या सवाल होगा? फिर दोबारा बोले क्या सवाल होगा? फिर दोबारा बोले क्या सवाल होगा? फिर दोबारा बोले क्या सवाल होगा? मुज़क्कर है या मुअन्नस? उसके पहचानने का क्या तरीका था? हमने कहा पढ़ेंगे अलामत तनिस देखेंगे। अलामत तनिस आपने कितनी पढ़ी है? फिर दोबारा बोले अलामत तनिस कितनी पढ़ी है? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब बताएं अलहम्दु के आखिर में कोई अलामत तानिस है? नहीं है, तो ये मुज़क्कर बनेगा मुअन्नस। अब आगे क्या सवाल होगा? वाहिद है, तस्निया है, जमा? तस्निया की कितनी अलामतें पढ़ी आपने? 2। नंबर 1, नंबर 2। अब बताएं इसमें कोई तस्निया की अलामत है? जमा की कितनी अलामतें पढ़ी आपने? 2। नंबर 1, नंबर 2। अब इसके अंदर तस्निया की कोई अलामत है? जमा की अलामत है? तस्निया और जमा की अलामत ना हो तो क्या बनेगा? ये वाहिद। आगे बस समझ। अब आगे क्या सवाल होगा? इसकी हालत कौन सी है? क्या सवाल होगा? इसकी हालत कौन सी है? क्या सवाल होगा? फिर दोबारा बोले इसकी हालत कौन सी है? अब उसके पहचानने का क्या तरीका है? उससे शाबाश। उससे पहले आमिल तलाश करिए। आमिल की कितनी किस्में पढ़ी आपने? 2। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। आमिल आमिल लफ्ज़ी की कितनी किस्में हैं? 3। नंबर 1 हुरूफ़ आमला, नंबर 2 फ़ाल आमला, नंबर 3 अस्माए आमला। अब हुरूफ़ आमला की कुल कितनी किस्में पढ़ी हैं? 7। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अब बताएं क्या अलहम्दु से पहले इन 7 किस्मों में से कोई किस्म है? नहीं है, लिहाजा इससे हुरूफ़ आमला से पहले नहीं है। आमिले लफ्ज़ी की दूसरी किस्म कौन सी है? अफ़ाले आमला। दूसरे बाब में अफ़ाले आमला बयान हुए। अफ़ाले आमला की कुल कितनी किस्में पढ़ी आपने? 5। नंबर 1 अफ़ाले तामा, नंबर 2 अफ़ाले नाक़सा, नंबर 3 अफ़ाले मुकारबा, नंबर 4, नंबर 5। अब इससे पहले कोई है? अब इसका मतलब इससे पहले हुरूफ़ आमला भी नहीं है, अफ़आले आमला भी मौजूद नहीं है। कहां तलाश करेंगे? अस्माए आमला में। अस्माए आमला की कुल कितनी किस्में पढ़ी आपने? 11। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4,
نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر 10 نمبر 11 نمبر 11 نمبر 10 نمبر 9 نمبر 8 نمبر 7 نمبر 6 نمبر 5 نمبر 4 نمبر 3 نمبر 2 نمبر 1. اب بتائیے الحمد سے پہلے کوئی حروف عاملہ موجود ہے؟ نہیں ہے. افعال عاملہ ہے؟ نہیں ہے. اسماء عاملہ ہے؟ نہیں ہے. اب اس کا مطلب ہوگا اس سے پہلے عامل لفظی نہیں ہے. اب کہاں تلاش کریں گے؟ عامل مانوی میں تلاش کریں گے. عامل مانوی کی کتنی قسمیں پڑھی آپ نے؟ 2. نمبر 1 اسم کا اب عامل لفظی سے خالی ہونا. نمبر 2 فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا. الحمد یہ مضارع کا صیغہ ہے؟ نہیں ہے. کون سا ہے؟ یہ اسم بنے گا. اب اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے اور اس سے پہلے کوئی عامل لفظی موجود نہیں ہے. اس کا عامل کون سا بنے گا؟ عامل مانوی. کیا نام اس کا؟ ابتدا. کیا نام ہے؟ پھر دوبارہ بولے کیا نام ہے؟ پھر دوبارہ بولے کیا نام ہے؟ پھر دوبارہ بولے کیا نام ہے؟ ابتدا. ابتدا یہ کیا عمل کرتا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع کرتا ہے. ابتدا کیا عمل کرتا ہے؟ پھر دوبارہ بولے پھر دوبارہ بولے پھر دوبارہ بولے دونوں کو رفع کرتا ہے. بات آگی سمجھ میں؟ اب اس کا مطلب ہوگا الحمدو کی حالت کون سی بن گئی؟ رفی. کون سی حالت بن گئی؟ رفی. اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ چھٹا اور آخری سوال ہے. چھٹا اور آخری سوال اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو کیا کریں گے؟ اسم متمکن کی اعراب کے لحاظ سے جو 16 قسمیں ہیں، اسم متمکن کی اعراب کے لحاظ سے جو 16 قسمیں ہیں ان میں تلاش کریں گے. وہ 16 قسمیں یاد ہیں؟ پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں. آگے بڑھ. الحمد مفرد منصرف صحیح کس کو کہتے ہیں؟ پھر دوبارہ بولیے. اب اس کے آخر میں حرف علت ہے؟ نہیں ہے. تو یہ کون سی قسم بن گئی؟ پہلی قسم کا اعراب کیا آئے گا؟ اعراب الحرف ہے گا یا اعراب الحرکت؟ اعراب الحرف کس کو کہتے ہیں؟ اعراب الحرکت کس کو کہتے ہیں؟ آگے بات سمجھے. اب اس کا اعراب الحرف بنے گا اعراب الحرکت. اب آگے اعراب لفظی بنے گا یا اعراب تقدیری آئے گا؟ اس کا اعراب لفظی آئے گا. کیا آئے گا؟ اعراب لفظی آئے گا. پھر اس کا اعراب اصلی بنے گا یا طبی؟ اعراب اصلی کس کو کہتے ہیں؟ جو عامل کی وجہ سے آئے. اعراب طبی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کی تابع ہو کر آئے. اب چونکہ اس کا اعراب عامل کی وجہ سے آ رہا ہے، ابتدا کی وجہ سے، لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ اعراب اصلی کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ اعراب اصلی. لو جی الحمد پر ہماری اسم کی بحث مکمل ہو گئی.